हिंदू धर्म एक प्रमुख देवी हेउछंती दुर्गा। से देवी एक मुख्य दिग भाव में पूजा पाती एवं लोकप्रिय हिंदू देवादेवी मध्य अन्यतम भाव सम्मानित। से सुरक्षा, शक्ति, मातृत्व, विनाश एवं युद्ध सह जड़ित। तांकर किंवदंती शांति, समृद्धि एवं धर्म प्रति विपद सृष्टि करुवा मंद एवं भूत शक्तिर मुकाबला संबंधित। दुर्गा निर्यातितଙ୍କ मुक्ति पाई दुष्ट मानक विरुद्ध रे निजर दिव्य क्रोध प्रकाश करुथिबा एवं सृष्टि को सशक्त करबा पाई विनाश करुथिबार विश्वास करा जाय। दुर्गा शब्दर विविध विश्लेषण करा जायछि। सेथिरु गोटी हेउछि द युक्त उ युक्त र युक्त ग युक्त आ। दर अर्थ दैत्य विनाश पाई जे उद्दिष्ट, उ समस्त बाधा आदायक शक्ति दूर करिबारे जे समर्थ, र समस्त रोगर जे विनाशकारी, ग सकल पापर जी क्षयकारी, आ समस्त भयर जी हरणकारी। अन्य एक शाब्दिक विशेषण हेउछि दुर्ग युक्त आ। दुर्गर अर्थ विपद बा दुर्गति, आ अर्थ नष्ट करिबा। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गांकर विजय गाथार निर्देशन देवी भगवत मार्कंडेय पुराण आदि वर्णित। यह असत्य और अन्याय उपरे सत्य और न्यायर विजयर निदर्शन। देवी भगवत और सप्तशती चंडी रे वर्णित अछि। मेधा ऋषिंकर मार्गदर्शन रे माता दुर्गा को संतुष्ट करी तांको आशीर्वाद राज्यहीन राजा सुरथ पुनः निज राज्य फेरी पाइथिले और समाधि वैश्य मध्य निजर अभिशालित बर लाभ करि पारिथिले। समस्त देवता जेबे महिषासुरर अत्याचार रे संतप्त होई ब्रह्मांक शरणापन्न हेले सेतेबेले ब्रह्मा श्री विष्णु और शिवंक परामर्श रे समस्त देवंक तेज सम्मिलित करी कात्यायनी ऋषि आश्रम यज्ञकुंडरू माया बीज द्वारा दुर्गा को आवाहन कले एवं देवी दुर्गा प्रकटिता हेले। कात्यायनी वामन पुराण अनुଯାयी महिषासुर अत्याचार क्षुब्ध होई समग्र देवगण क्रोधरे प्रज्वलित हेले। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवजनकर सम्मिलित क्रोध एवं तेजमय रूप धारण कला। यही क्रोधपुंज कात्यायन ऋषि आश्रम उपर पर्वत आकार रे व्याप्त हेबाकु लागिला। सेथिरे कात्यायनकर ब्रह्म तेज मिलित हेबारु देवतांक तेजरु द्विगुणित हेला। सेही तेजपुत्ररु एक दिव्य अंग सैष्ठव विशिष्ट नारी आविर्भूत हेले। कात्यायन ऋषि आश्रमर उपरि भागरु उत्पत्ति होइथिबारु तांक नाम कात्यायनी। दुर्गा ब्रह्मांक बରରେ बलियान होई महिषा आकृति थिबा एक राक्षस स्वर्ग, मर्त्य और पाताल रे अत्याचार कला। फल देवगण भीतग्रस्त होई ब्रह्मांक निकट निजर दुख जणाइले। सर्वसम्मति पर ब्रह्मा और शिव देवता मानकु नै विष्णु निकट रे उपस्थित होई देवतागणक दुर्दशा जणाइले। देवता मानकर दुर्दशा सुनी उभय विष्णु और शिव अत्यंत क्रोध प्रकाश कले एवं क्रोधरे उभयंकर मुखमंडल लाल होईगला। ब्रह्मा, विष्णु और शिवंक भ्रुकुटी कुटिला हेबारु सेही तीन देवंक मुखरु गोटे कालानल सदृश तेज प्रकाश हेला। तत्सहित इंद्र और समग्र देवगणक मुखरु तेज निग्रत हेला। समस्त तेज धीरे धीरे आकाश रे सम्मिलित हेला, एकाकार होईगला। शिवंक तेजरे सेही दिव्य नारीर मुख, जमंक तेजरु केश, विष्णुक तेजरु भुज, चंद्रक तेजरु दुई स्तन, इंद्रक तेजरु मध्यदेश, वरुणक तेजरु जंघ उरु, पृथ्वीक तेजरु नितंब, ब्रह्मांक तेजरु चरण, सूर्यंक तेजरु चरणर आंगुली, वसुगणक तेजरु हस्तर आंगुली, कुबेरंक तेजरु नासिका, नव प्रजापति तेजरु दंतावली, अग्निक तेजरु त्रिनेत्र सृष्टि संभव होइथिला। संध्याक तेजरु भ्रुकुटी, पवनक तेजरु कर्ण, अन्य देवतागण और विश्वकर्मा तेजरु देवींकर समग्र शरीर सृष्टि होइथिला। देवींकर दिव्य रूप देखि देवतागण भाविले ए निश्चय आमर दुर्नति नाश करिब। तेणु समग्र देवता मिसी दिव्य नारीर नाम रखिले दुर्गा। तापरे देवतागण निज निजर दिव्यास्त्र देवी दुर्गा को प्रदान कले। प्रथमे शिव निजर त्रिशूल प्रदान कले, विष्णु चक्र, अग्नि शक्ति, पवन धनुर्बाण, इंद्र ब्रज घंटा, यमराज कालदंड, वरुण पाश और शंख, दक्ष प्रजापति अक्षमाला एवं ब्रह्मा देवी को कमंडल को प्रदान कले। देवींकर समग्र अवयव पूर्ण न हेबारु सूर्य तार प्रतिलोम रे किरणमाला पूर्ण करदेले। महाकाल देवी को कालर लहलह जिह्वा सदृश गोटे खड्ग प्रदान कले। क्षीर समुद्र देवी शरीर सौंदर्य को वर्धित कराई वस्त्र, उत्तरीय, मोतीमाला, चूड़ामणि, दिव्यकुंडल तथा कंकण प्रदान कले। चंद्रमा देवी दुई पादरे ऋणुझुणु पाहुड़
ବାହୁରେ ବାଜୁବନ୍ଧ, କଣ୍ଠରେ ଚପାସରୀ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଳାରେ ରତ୍ନ ମୁଦିକା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଭେଦ୍ୟ କବଚ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରଯୁକ୍ତ ପରଶୁ, କୁବେର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାନପାତ୍ର, ଅନନ୍ତନାଗ ଗୋଟିଏ ମଣିରଖିତ ନାଗହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରିଶେଷରେ ହିମାଳୟ ଦେବୀଙ୍କ ବାହନ ରୂପେ ଏକ ସିଂହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ସିଂହ ଉପରେ ଆସୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ର ଏକ ପଦ୍ମମାଳା ଆଣି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତା ନିଜ ନିଜ ଆୟୁଧ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଶେଷରେ ଦେବୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ହୋଇ ମହିଷାସୁର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବୀ ଡିମ୍ବାମାଳ, ଆସିଲୋମା, ମହାହନୁ ଆଦି ମହିଷାସୁରର ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତିକୁ ବଧ କଲେ। ଅନ୍ତିମରେ ମହିଷାସୁର ନିଜର ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମହାମାୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଦେବୀ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ମଧୁପାନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବୀ ପୁନଶ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିମଗ୍ନା ହେଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲାପରେ ଦେବୀ ଶୂଳ ଦ୍ୱାରା ମହିଷାସୁରର ହୃଦୟ ବିନ୍ଧ କଲେ, ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶିରଚ୍ଛେଦ କଲେ। ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମହାଶକ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚୈତ୍ର ବଦଳରେ ଆଶ୍ୱିନରେ ଏହି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହା ଉଭୟ ଚୈତ୍ର ବସନ୍ତୀ ନବରାତ୍ର ଓ ଆଶ୍ୱିନ ଶାରଦ ନବରାତ୍ର ଭାବେ ବିଦିତ ଓ ଉଭୟ ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ମହାପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ। ନବମୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବା ବିଜୟ ଦଶମୀ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜୟାଭିଷେକର ପରମ୍ପରା ସୂଚାଏ। ଶତାକ୍ଷୀ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗମ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଂଶର ଦୁର୍ଗମ ଦୈତ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୈତ୍ୟର ଆସୁରିକ ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାରର ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଦେବତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞାଦି ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ତିନି ଲୋକରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିକାର କଲା। ଦେବତାଗଣ ଦୁର୍ଗମର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ। ଉଭୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତିମୟୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଦେବୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆବିର୍ଭାତ ହେଲେ। ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ତ୍ରିଲୋକରେ ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳତା ଭରିଯାଇଥିବା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କୃପାମୟୀ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଦନାକୁ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ନେତ୍ର। ସେହି ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସତେ ଯେପରି ହିମାଳୟ ବକ୍ଷରୁ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରବାହ। ମାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶତାକ୍ଷୀ। ଶାକମ୍ଭରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ନୀର ତିନି ଲୋକର ବୃଷ୍ଟିର ରୂପ ନେଲା। ନଦୀ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଭରିଗଲା। ବନସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାକ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ପରସିଲେ ଏବଂ ଖୁଆଇଲେ। ତୃଣଭୋଜୀଙ୍କ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ ଦେଲେ। ନିଜ ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଶାକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶାକମ୍ଭରୀ। ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା 10 ମହାବିଦ୍ୟା।